mengucapkan selamat datang di kereta api Jayakarta yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Surabayagubeng. Perjalanan kali ini menempuh waktu 12 jam. Ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun. Jika ada keluhan, kritik maupun saran, silakan langsung atau melalui nomor telepon yang tertera di dinding kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Perjalanan aman dan nyaman Anda bersama PT Kereta Api Indonesia. Good afternoon, dear passengers. On behalf of PT Kereta Api Indonesia and the crew on duty, we would like to welcome you aboard the Jayakarta train, which will take us to our final destination at Surabayagubeng Station. This journey taking about 12 hours 15 minutes. We remind you again that this is a smoke-free journey. Therefore, we kindly request you not to smoke in the toilets or on the platforms. Please check and double-check your belongings, ensuring nothing is left behind at the station. If there are any complaints and suggestions,